vibe ko to. May white and black details siya. Kaya lang maliit to. Okay, sakto lang to sa height ko, mga madam. Small semi-med lang to. Okay, small semi-med. Good, maganda. 150 pesos. Maganda to. Okay, pwedeng office pants, pwedeng casual pants. Bago. Ma'am Susan, tababayers na po. May tag yan sa loob. Next, mga mami, itong black na polka na to, bitin siya. Pero malaki siya. Okay, white leg bitin. Ayan. Size 30 to 36. 30 to 36. Ang ganda ng pagka-black nito, parang maong. Okay, pero hindi siya mabigat ah. May pocket both sides. Tapos may ruffle siya sa ilalim. 30 to 36, good. ETM, 150 pesos. Ma'am Yoli, yours na to, Ma'am Yoli. Aray, ang sakit. Okay, office pants, mga madam. Wide leg po, sakto side ko, sobrang lambot. Okay, garter sa likod, mga mami. Front is not pocket both sides. This is very Zara level. Mga madam. Very Zara. 32 to 33. Garterize sa likod. 32 to 33. Code office. Code office, 100 pesos. ETM. ETM, ETM. Ma'am Yoli, ETM yours. Next, mga mami. Color black. Straight cut. Straight cut. Garterized drawstring pocket both sides. 30-32. 30-32. Code garter, 100 pesos. Aray. Office. Ma'am Imelda, ilag. Yours na po. Ang dami kong black, mga mami, nasa baba. Akala ko kasi ayaw nyo ng itim eh. Lagi pa naman namin inuuli yung itim. Next, mga mami, para tong Uniqlo, navy blue. This one is navy blue, wide leg, non-garterized. Para kayong bumili sa Uniqlo. Mga madam. 26 lang. 26, code navy blue. 26, code navy blue, 150 pesos. Garter, Ma'am Winnie, yours na, garter. Asan ang garter? Ma'am Winnie, B. 1 million. Sobrang mahal. Next, mga mami, ito po pwedeng pang office. Parang ano siya? Stretchy. Sakto side ko, straight cut po. Ito siya. Okay, may pagka-stripes. Okay, garterize, mga mami, pocket board. Size large. Good pasalubong. Thank you. Good pasalubong, 150 pesos. Uy, salamat. Walang pagkain. Navy blue, Ma'am Char. Yours na. Thank you. Next, mga mami. This one, solid na linen to. Solid na linen. Pocket both sides. Garterize, mga mami. Bitin lang. Very pang mami to. Pang casual po. Very pang mami. Casual bitin. Mga madam. Ayan o. Solid na linen po. Sabi ko. 28-34. 28-34. Code linen. 150 pesos.
Ma'am Imelda, Ilag, yours na po. Cold linen. Next mga mami, soft linen, pang nanay din to. Very pang mami, wide leg bitin sa akin mga madam. This one in color pink. Soft linen din mga mami. Linen din siya pero different kind of linen. Garterized po, may pocket good. 28-34 din. Code pink. 28-34, code is pink. 150 din. Linen, Ma'am Eugenia, yours na po. Ganda na ito. Code is pink. Linen din daw tawag dito eh, pero ibang kind siya. Ma'am Faith, Malintag, yours na. Next mga mami, maging bitin ka muna. Ito pang dyan lang sa tabi-tabi. Bitin. Ayan siya. Gray, stripes, may pocket boot size. Pocket boot size. 26, code maliit, 100 pesos. 26, code maliit, 100 pesos. Next mga madam. This one. Sobrang lambot, sakto lang sa akin mga madam. This one, it's garterized drawstring. We have pocket both sides. Size 32. Large to. Code large, 150 pesos. Size 32, code large, 100 pesos. 150 pesos ulit. Walang maliit. Ang liit nito, 26 lang. Pandyan lang to sa mga tabi-tabi. Pandyan lang. Next mga mami, this one you can wear pang office. Bagsak po ang tela nito, Zara Levels. Para sa ayaw ng walang garter. Small med lang to. Small med, good office. 150 pesos sakto sa height ko. Good office. 28 lang to, 24, 28. Bagsakan tela, very Zara. Pwede siyang pang office. Large, Ma'am Aileen, yours na. Large. Ay. Next mga mami, maganda to. Okay, mahaba lang to sa akin, pero this one is super nice. Oh, sa mahilig sa brown checkered. Garter sa likod, mga mami. Front is not pocket boot size. Size niya ay tumataginting na hanggang 34 XL. 32 to 34 XL, code brown. Code brown. 150 pesos brown. Next mga mami, office pants. Trouser. Ayan. Color black. Walang garter ha, may pocket both sides. Straight cut mga mama, mahaba sa akin ng konti. 28 med. 28 med, code 28, 100 pesos. 28 med, code 28, 100 pesos. Brown. Ma'am Marietta, yours na Ma'am Marietta. Brown. Next mga mami, ito sobrang lambot na ito. Sobrang lambot, kaya walang tali. Small med lang, code pajama, 50 pesos, pwede na yan. Pajama na lang. Small med, pajama, 50 pesos. Ayan siya. Mga mami, ano lang yan? Sa labay yun. Pajama. Uy, malamig to. Tela neto malamig. Pajama 50. Ma'am Odette, yours. Walang 28. Ba't naman? Next, another
Trouser pants, black. Ang liit na ito eh. Huwag na ito, liit. This one. Ang dami gusto ng itim eh. O, office pants. Pang office. 130. Size 30. Go to office. 100. Size 30. Kaya lang mahaba to, mga mami. Size 30, office, 100 pesos. Office girl ka.